बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर बहरल सितारे में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो एक मुनफरिद वीडियो है जिसमें हम बुर्ज हमल के आने वाले 6 महीनों का जायज़ा पेश करेंगे। जुलाई के ऑलमोस्ट 15-17 दिन गुज़र चुके हैं, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जायज़ा आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करते हैं कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि बर वक्त वीडियोस को देख सकें। दोस्तों, आपको ये याद होगा और ये आप समझते भी हैं कि जो पिछले 6 महीने गुज़रे हैं साल के, कि ये 6 महीने बहुत ज़्यादा मुनफरिद थे उन सालों के जो पिछले साल गुज़र चुके हैं। यानी कि जो पिछले साल 2022, 21, 20, 19, 18, 17 जो भी गुज़रे, लेकिन ये जो ख़ास 2023 के 6 महीने थे, ये बिल्कुल मुनफरिद थे, क्योंकि इस साल के अंदर बहुत ही अनयूजुअल, जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है, ना सिर्फ बुर्ज हमल के लिए बल्कि तमाम बुर्जों के लिए, कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ईयर है ये। इस साल में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी मुमकिन है, यानी कि जो अब तक नहीं हुआ वो भी इस साल होना मुमकिन है। दोस्तों, ये 6 महीने जैसे तैसे आपने गुजारे, आने वाले 6 महीने कैसे होंगे, इसका जायज़ा आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। हम इसको मरहलावार आपको बताएंगे। यानी अभी हम सबसे पहले आपको बताएंगे जुलाई और अगस्त का। जुलाई और अगस्त के महीने में आपको आपके मुखालिफिन पर बरतरी हासिल रहेगी। जो भी आपके मुखालिफिन हैं, हसद करने वाले हैं, आपसे जलने वाले हैं, आपके कामों में रुकावट पैदा करने वाले हैं, मुश्किलात पैदा करने वाले हैं, उनके ऊपर आपको बरतरी हासिल रहेगी। अगर आपके मामलात कोर्ट कचहरी में अटके हुए हैं, किसी जायज़ मामले में आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर आपको आपके लिए कामयाबी नज़र आ रही है। अगर अभी तक बैरून मुल्क जाने का आपको मौका नहीं मिला है, तो कुदरत की तरफ से आपको इन 2 महीनों में बैरून मुल्क जाने का मौका मिलेगा। जाना या ना जाना, इसका फ़ैसला आपने करना है। वो अफराद ये जो कारोबार करते हैं, कारोबारी हजरात को कारोबार को वसी करने का मौका मिलेगा। यानी कि आपका कारोबार एक्सपेंड होगा, और कारोबार तो नाम ही एक्सपेंड होने का है। करियर में, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगी। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है, 16 ग्रेड में है तो 17 में आ जाएंगे, 17 में है तो 18 में, इस तरह से प्रमोशन आपको मिल सकती है। आपकी तनख्वाह में फिर इजाफा भी होगा। और अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी आपको आपकी पोस्ट को चेंज किया जा सकता है और फिर आपकी सैलरी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो ये जो साल है दोस्तों, ये बहुत ही गैर मुतवक्किल साल है। इसमें कुछ भी मुमकिन है, वो हम बुर्जों की सतह पे बात करें या मुल्की सतह पे बात करें या आलमी सतह पे बात करें, इस साल में बहुत ही गैर मुतवक्किल हालात और गैर मुतवक्किल वाक़यात पेश आएंगे। और ये वो साल है कि जिसमें नई चीज़ें जन्म लेती हैं, अचानक से किसी नई चीज़ का उभर जाना, और बिल्कुल जो पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में जो नहीं हुआ, वो इस साल हो सकता है। तो ये जुलाई से अगस्त का मरहला इस तरह से गुजरेगा। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर का महीना आ जाएगा। सितंबर और अक्टूबर में वो अफराद के जो कारोबार करते हैं, उनके कारोबार में बरकत होगी, इजाफ़ा होगा, अच्छा चलेगा। इसके अलावा जो शादीशुदा अफराद हैं, अब हम आपकी मैरिड लाइफ की तरफ आते हैं कि जो शादीशुदा अफराद हैं, उनकी ज़िंदगी में जुलाई अगस्त में तो मामला सेट रहेंगे, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने में तनाव देखने को मिलेगा। यानी उनकी जो ज़िंदगी है उसमें टेंशन्स क्रिएट हो सकती हैं। अब उसकी वजह आसपास के अफराद भी हो सकते हैं। आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत और बिहेवियर दोनों को देखना होगा। आपके दरमियान झगड़े भी क्रिएट हो सकते हैं और झगड़ों की वजह आपके घर वाले हो सकते हैं। और बिहेवियर में आपकी जो वाइफ़ है या आपके हस्बैंड है, उसकी बिहेवियर में बहुत ज़्यादा आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। यानी कि जो अब तक आपने नहीं देखा, जैसे मैंने कहा, वो कुछ आपको देखने को मिलेगा।
اب بات کرتے ہیں سال کے آخری 2 مہینے. ان 2 مہینوں میں اخراجات بہت زیادہ ہیں. پیسے تو آئیں گے مگر اخراجات اور خرچے اتنے زیادہ ہوں گے کہ پیسے آپ کو کم لگنے محسوس ہو جائیں گے. راہو کیونکہ 12th ہاؤس میں ہوگا، اس کی وجہ سے غیر ضروری سفر، ایسا سفر کہ جس میں پیسے کا ضیاع ہو اور دوسرے بھی معاملات خراب ہوں، غیر ضروری سفر آپ کو پیش آئے گا جس سے آپ کا موڈ بھی خراب ہو سکتا ہے اور جس کا فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوگا یا پیسے کا ضیاع اس طرح سے ہو سکتا ہے. غیر ضروری اخراجات آپ کے نومبر دسمبر کے مہینے میں ہوں گے. آپ کو اپنے بجٹ پہ نظر رکھنی پڑے گی. غیر شادی شدہ افراد کے جو شادی کے منتظر ہیں، ان کی اگر لائف میں پہلے سے کوئی ہے تو ان کی لو لائف بہت اچھی رہے گی. لیکن طلبہ و طالبات جو اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ٹائم آئے گا نومبر دسمبر میں. باقی ستمبر تک، اکتوبر تک ان کے لیے ٹائم اچھا ہے. یہ جو اوور آل سال ہے، پورا جو سال ہے، سال 2023، اوور آل یہ ایریز کے لیے یہ برا نہیں ہے. یہ سال بہت ہی اچھا اور بہت ہی اہم سال ہے. اس سال میں آنے والے 20 سالوں کی بنیادیں رکھی جائیں گی. آپ دیکھیں گے آپ بہت بڑے بڑے ٹارگیٹس کو اچیو کر لیں گے. تو اس سال آپ بہت بڑے بڑے ٹارگیٹس کو اچیو کریں گے اور اب وہ کچھ حاصل کریں گے کہ جو آپ نے پچھلے کئی سالوں سے حاصل نہیں کیا ہے. نئے لوگوں سے ملیں گے. کاروباری افراد ہیں تو ان کو کاروبار میں ترقی ملے گی. جو جاب کرنے والوں کو پروموشن ملے گی. یعنی آپ ہر طرح سے، شادی کے حوالے سے بھی آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ جو افراد شادی کے منتظر ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں گی. نہ ہوئی تو رشتے طے ہو جائیں گے. تو بہت کچھ اچیو کرنے کا سال ہے اور بہت کچھ آپ اچیو بھی کر جائیں گے. یعنی کہ یہ وہ سال ہے کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ آپ رکھ دیں گے. یعنی آنے والے جو سال ہیں ان کی بنیادیں آپ یہاں رکھنے جا رہے ہیں اور بہت کچھ اچیو کریں گے. اور یہ وہ بنیادیں ہوں گی جو آپ کی لائف کو چینج کر دیں گی. تو لائف چینجنگ برکس جو ہے وہ آپ یہاں رکھیں گے اور انہی 6 مہینوں میں ہوگا. جو کیونکہ پچھلے جو 6 مہینے تھے وہ الگ تھے، لیکن جب نیکسٹ 6 منتھ ہوتے ہیں، آخری جو سال کے، جب سال کا دوسرا حصہ لگتا ہے، جو یعنی جولائی سے لے کر دسمبر تک کا عرصہ ہوتا ہے، یہ کافی ایکٹیو ہوتا ہے تمام برجوں کے لیے. یعنی کہ جو پہلے 6 مہینے ہوتے ہیں وہ سست ہوتے ہیں جنوری سے لے کر جون تک، لیکن پھر جو جولائی سے لے کر دسمبر تک کا دورانیہ ہوتا ہے یہ کافی ایکٹیو رہتا ہے. اب جولائی سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے افراد کی زندگی میں کافی تیزی آئی ہوگی. تو وہ تیزی جو ہے اب آپ کو نظر آئے گی اور یہ سلسلہ آپ کا دسمبر تک رہے گا. آپ کے کاموں میں جو پینڈنگ کام ہے وہ بھی آپ کے ہو جائیں گے. تو اوور آل میں جس حساب سے ذائچہ بناتا ہوں اس میں اوور آل کوئی ہرڈل نہیں ہے. کوئی بہت بڑی ہرڈل آپ کے کسی کام میں نہیں آئے گی. وہ چاہے آپ کی شادی ہو، وہ چاہے آپ کا کام ہو، وہ چاہے آپ کی نوکری ہو، یا وہ چاہے آپ کا بزنس ہو. یہ سارے معاملات ہیں. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کا یہ سال کا یہ جو بقیہ حصہ ہے یہ اچھا گزرے اور آپ کے مسئلے مسائل حل ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ نے آپ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد